आधीच चालूच असेंब्ली असताना तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्लो 53 कोटीचो ताजी वर्क ऑर्डर काल जाल्ली आसा आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात. सो एक मोठो प्रोजेक्ट गोंयचे आमच्या आशिल्लो आमच्या भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड आशिल्लो वॉकिंग ट्रॅक नाशिल्लो आनी हांव सदांच सांगतालो की आमचे गोंयचे भुरगे रस्त्यार चलता आसतना मेल्ले आसा सो तांकां एक बरो सेफ जॉगिंग ट्रॅक मेळचो बरो फॅसिलिटीज मेळटली आमच्या भुरग्यांक आमच्या युथाक फुटबॉल खेळपाचे बॅडमिंटन तशें आमच्या आमचे नाशिल्ले आनी एक आशिल्लो तो पावना आशिल्ली सो एकाच तांगे म्हटल्यार एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर हे सगळे प्रोजेक्ट आमी हाडटात बरो जॉगिंग ट्रॅक हाडटा इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो आनी अशें करून वास्कोकाराक बरी फॅसिलिटी स्पोर्ट्स बसून आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवपाची हो प्रोजेक्ट चालूच एसएमबीचे लास्ट दिसान आमी वर्क ऑर्डर घेतली तोय सुरवात जातलो अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आमी म्हयन्याभरान आमचो बस स्टँडाचोय प्रोजेक्ट सुरवात करतलो ताचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांक ताजें एक प्रेझेंटेशन दितले की बाबा बस स्टँड कसो आसा थंय कितें येता कितें फॅसिलिटी आसा पयलीं म्युन्सिपालिटीक आनी कॉन्सिलर म्हणजे आमचे लोक आसा प्रॉब्लेम तांकां एक दोन मिटींग घेवन तांकां प्रेझेंटेशन दितले बस स्टँड कसो येता कितें येता बस स्टँडाच्या जागेर कशें कितें फॅसिलिटीज आसता हें सगळं आमी लोकां फुडें दाखयतले मागीर तो सुरवात करतले अशें वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट अंडरग्रावंड बिल्डींग चालू आसा सिक्युरिटीचें काम चालू आसा खुबशीं कामां पायपलायन आसा ती चालू आसा रस्त्याची कामां हॉटमिक्सिंग जातली आमी तुमी आतांच पयलें की हांगा चर्ची कडेन आमी पळयतले की सदांच उदक ते भरताले म्हणून ते भरचे न्ही ताचे खातीर एक क्रॉस ड्रेन आमी मारला पावसान तो त्रास जाता प्रत्येक टायम आमकां त्रास जाता ती क्रॉस ड्रेन चालू आसा आनी अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट वास्को भितर चालू आसा आनी हो प्रोजेक्ट हे केला हांव हे भितर सगळ्या लोकांक अपील करता लोकांची सदांच कंप्लेन आसता की रस्त्यार तुमी लोकांक दिसतात तेन्ना बरें दिसता आतां ते सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणांनी वेजिटेबल वाल्यांक वयर हाडल्या फ्रूट वाल्यांक आमी वयर हाडल्या तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आमकां निवळूय जाय आनी आमी खंय वचपाय सोदचे ना अशे दोनूय गोश्टी जावंक शकना त्या खातीर तुमी ह्या तुमच्या फीश मार्केटान येता तेन्ना एक मिनटाच्या वाटेर वयर आमकां बरी भाजी हेल्दी भाजी केमिकल फ्री भाजी सगळी थंय आमचे गांवठी भाज्यो थंय आसता आमचे गोंयकारां थंय घेवन बसतात तेन्ना सगळ्यांनी थंय मुजरत एक थंय येवचें आनी वयर आमचे 2 मिनटां लागता करता पूण तांचे खातीर पोट ताजेर चलता तांचे खातीर दिसावडो तांकां घरा कडेन वचून तांकां हें करपाचें आसता सो तांकां प्लीज सपोर्ट करचो आमी सगळे लोकल फॉर लोकल म्हणटा आनी बरी भाजी केमिकल फ्री भाजी जेन्ना हांगा मेळटा तेन्ना मातशें वयर चडून आपल्या पुराय फॅमिलीक बरें खाण दिवपाचें तुमी प्रयत्न करता परत एकदां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज वयर वचून भाजयो घेवची दुकान घेवची आनी तांकां आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करचो सगळी स्कुलां आमी तांकां स्कुलां जाय स्कुलां एकाच टायपाची आसची हांवें तांकां प्रॉमिस केलें की हांव दिता म्हज्या सायडीन सो आज ती सगळी स्कूल जाली डिस्ट्रिब्युशन करपाक हांव आयिल्लें आनी पळोवपाकूय आयिल्लें की मार्केट सुरवात जाल्या तुमचो प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना थोडे टिचींग प्रॉब्लेम सुरू आसता थोडे कितें प्रॉब्लेम आसता ते सो ते बी एक जानकारी घेवपा खातीर आयिल्लो म्हणजे थोडे प्रॉब्लेम म्हाका कळून आयल्या ते बी हांव इंजिनियराक घेवन कशें ते सॉल्व करपा जाता आनी मार्केट निवळ कसो दवरपाक जाता हाजेर थोडे हे आपले एक म्हयन्याभरान म्हाका बारीक बारीक सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट जाता सांगला हांगा जेन्ना पिपल ओपन जाल्ले तांकां खंय तरी बसपाची सोय नासली खुर्च्यो सारक्यो टेबलां सारकी नासली पूण आमदाराच्या मना येयल्या तांकां खंय तरी खुर्च्यो दिवच्यो एकूच कलरच्यो दिवच्यो म्हणून तेणें आयज ते खुर्च्याचे हे केला इनॉग्रेशन करून ताका दिला सगळ्यांक दिला आयज बर्थडेच्या निमतान आणि फिश मार्केट आज ओपनिंग झालो एक कनेक्शन कोणी आमचे ऍक्टिव्हिस्ट एक लेटर केला किंवा खंय तरी ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना उदीक सारकें वचना पण आम्ही एज अ प्रॉपर आम्ही हांव वचून चॅक केलें थंयसर कशें ते होल बारीक बारीक उरला ते होल दवरपाचें कारण म्हणजे कितें हे जे आमी कनेक्शन दिला ते सिरीज दिला पयलीं कशें आमकां गटर आसलो आणि बुरसो जाता आमचो गटर सो गटर तुम्ही पयला थंय हांगा कशें आसलें तें आनी आतां आमी कनेक्शन सिरीज दिला पूण खंय तरी जेन्ना नुस्तें ते काटे ना कितें आसता ते खंय तरी चॉकअप जावपाना सिरीज ते बारीक होल दिला खंय तरी तेंच्यांनी मातशें ते काडून पाणी सारकें सोय वयतात तरी पासून आमी फाल्यां करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला तांकां ते जाय कितें जाला पयलीं आमी स्टार्टींग तांकां पयलीं भितर घाल्ले आतां खंय तरी आमचे खंय फ्लड मायनाचे जाता ते आमी तांकां सुविधा दितले आनी ती सगळे हॅपी आसा लोक सगळे येतात आमदारान तशें आव्हान केलां लोकांनी हांगा येवचें
यांना लोक म्हणतात लोकल वोकल त्यांना ते म्हणजे दाखवत जावं आणि ह्या आमच्या गोंयकारा लोकांक आमच्या खंय तरी भाजी कोण विकता कोण फूड विकता तेंका गिरायक घालचे ना कोणी बच्चे कितें उलोवन कितें काय करून हेच्याबद्दल टिका करची न्हू थंय कितें मिसळ डायरेक्ट आमकां फोन मारपाचो म्युन्सिपालिटी येवपाचें आमकां सांगला बंद करता खंय तरी ते चुकला म्हणून जाल्यार खंय तरी सिच्युएशन आमी सॉर्ट आउट करूंक शकता. आता जो वाढदिवस त्या जे औचित्य म्हणजे एकूच अपील असं आहे सगळ्या लोक की जाता तिथे मेंटेन करतात आमच्या जिथल्या सगळी गोष्ट म्युन्सिपालिटी करू शकतात आमचे काय लिमिट्स असतात काहीतरी पब्लिक पार्टिसिपेशन तसेच वेंडर्स पार्टिसिपेशन सगळे जर जाल्यार एक लिमिट मार्केट हाजो मेंटेनन्स करतलो ना जाल्यार ते पडटे आसा कशें जावपाक वेळ लागचे ना अशेंच आज आमी खुबश्यो सिटीन कामां स्टार्ट केल्या सगळे आता गार्बेज जावं पे पार्किंग जावं खुबश्यो गोष्टी आसा सगळे आता एंटायर पॉप्युलेशन वास्कोचे सगळ्या लोकांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा.